Hello guys, good morning. We are here now in Pukaway Cave with my client from Russia. Hello. Thank you so much. Now, akyat na po kami ng Pukaway Cave. Be careful. Akyat na po kami. And we need this one. We need helmet. Не получилось, Наташа. Thank you. Не вышло. Sir, Я pasay na lang po dito. wait for me. Блин, прикольно. Мы, короче, сразу с козырей, да? решили? Are you ready? Yes. What's your step? Алина вообще самую первую, блин, отвлекать. Ой, блин, какой еще. Medyo mahirap po ang daan dito Устойчиво. kasi hindi pa yata nila nababadgetan ng may-ari po nito. Kaya pansamantala, ganito po ang daan natin. Papasok po ng Pukaway Cave. Hello! Какой собачка? Hello! 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 Ito na po, andito na tayo sa bungad. Good morning. Good morning. Welcome to Pukaway Cave, ma'am. Welcome to Pukaway Cave. Just wait, relax. A minute. A minute. Just relax before we get inside. You go pro? Ready, yeah? Yeah. It's your time, Yeah. GoPro. Yes, yes. Кстати, озера. Так а что, давай сюда наверх. А можно, я думаю? На каску, На да. каску давай. Она же как раз прорезинена. Ага, давай. А я не знал, что так. Включишь тогда? Держится? Да. Только пониже просто это опусти, саму GoPro ниже. Давай сначала включим ее, а потом Да, посмотрим. что она снимает. Ну да, каску не видно. Снимает. Подними голову нормально. Buwasan ng ulo. May notice pa sila. So you ready guys? Slowly, ma'am. Let's go. Shoulder up. And watch Be your step. careful. Watch your step. Watch your head. Что, вы первый пойдете тогда или? Давай, да. Ну давай, да. Я вас тогда оттуда снимать буду. Короче, про эти озера. Backward, ma'am. Backward. И они туда не пускали туристов. Они туристов, ну вот и вот это, и вообще вот эти Камаляны, А. и все вот эти барракуды. Они не пускали. Guys, туда, medyo потому masikip что na guys ang daanan namin. Джи не считали. Watch your head. Sila bababa. Watch your head. Watch your step. Ага. Nice. Sideways, sir. So, pababa siya guys. Mamaya nakakatakot ang umakyat. Careful! Окей. Backward again, sir. Ну тебе здесь хорошо, ты здесь раз такая и пошагнула. Backward again, sir. Slowly. Ito na tayo guys. Ito talagang nakakatakot. А здесь группа не ходит. Ага. Это только на вот таких турах и есть такая. Formation niya guys. Yes, sir. Last step, you have a one big step there, the other side. Окей. Slow down. Ito niya ba yung rock formation?
Careful, careful. Блин, ребят, здесь что-то невероятное. Ma'am, you have a one big step. Wait, ma'am. Big step. Тут, смотри, надо прям шагнуть далеко. Ano po tayo guys sa loob ng Pukaway Cave. Tingnan niyo rock formation guys. Ребят, тут что-то крутое вообще. Тут что-то incredible вообще просто. Ты видишь? Это реально восторг. Бля, я такого не видел. Ganda guys, nakakakilabot. Nakakatakyot. Ano guys, linaw ng tubig. Блин, здесь что-то не крутое вообще просто. Lagyan nila ng ilaw para maliwanag. Dito, medyo madilim kasi. Yan, meron silang floating bamboo dito guys ha. Para tambayan ng mga turista. Yan, welcome to Pukaway Cave guys. Dito po sa Coron, Palawan. Welcome to Pukaway Cave. Guys, wow, wow, wow. You like it? Something incredible. Really incredible. Careful. I never seen something like that in my life. Yes, sir. Yeah. If you want to swim, you can swim. If you want to stay here, you can stay here Of course we and will. watching. Can we put it off? Yes, sir. Давай. Останавливаем. О, То, что я видела вчера в видосе, это, конечно, не передает. я пошел плавать. Это реально санктум какой-то. Там положи. I'm afraid. Интересно, вода какая? Блин, надо было тебя снять. It's cold. Не, нормально. Ну-ка, посмотри. Вау. Nagustuhan nila, guys, ang Pukaway Cave namin dito sa Coron, Palawan. Взять тебя с собой? Да. You can see rock formation, ma'am. May isda di man dito, pre? May mga isda din? Hmm. Pero okay na dito, nalinis na dito. Wala nang malalaking hayop sa ilalim, ano? Little fish lang yung malilit. Ah. You can see only needle fish. There's no big fish. Обалдеть. А что, это там еще, наверное, какие-то пещеры? То есть куда-то там проплыть? Ang hirap ng daanan, guys. Sa totoo lang, nakakatakot. Mas okay yung pababa, mas nakakatakot yung pataas, guys. May area siya na may moment na nakakatakot talaga. Pero hindi naman kalalim. Guys, huwag niyo pong kalimutan, Pukaway Cave po ng Coron, Palawan. Okay guys, we're done. Akyat na po kami ng palabas. Exit na kami. Tatahakin na naman namin ang masikip na landas. Masikip na daanan. Papunta dito sa planeta ng malalakas na nilalang. Dito po sa Coron, Palawan. Slowly. Careful.
Lonely. I want nobody. Let's still love. Посмотри отсюда, как глубоко. Реально, а как вот здесь на самом деле специально? Ilan po natin, boss? Super ultimate yan sila. Ha? Super ultimate. Easy lang sa kanila. Ako nininervous na. Ba't ito lang aircon doon? Ha? Kapat aircon. Aircon? Lamig na ngayon tubig. Nagkuhan mo. Para yung naglabas ng mga snow ba? Mga snow. Aircon. Gagawin mo tayong post. Hindi na sila makakaligo dyan pag malamig na masyado. Ito, ibaba mo na doon. Oh, balik mo sa baba. Kita rin kayo, merong palap. Bakit pa kami? Ay, mayroon pa pala itong kwarto. Hinanap ka kapon. Isa, dalawa. Welcome to Pukaway Cave, guys! 감사합니다. Welcome! 안녕하세요. We did it! Ang mga mandirigmang bantay ng Pukaway Cave. Lobo. Ang mga lobo. Philippine lion. Very small. Philippine tiger. Medyo mahirap yung daan, pababa. Pag sumahod na ako guys, paparepair natin tong daanan. Pag sumahod na po tayo sa ating YouTube channel, paparepair natin tong daanan ng Pukaway Cave. Nalalagay mo ba nila sa likod? Nagatawa? Ha? Nagatawa? King Will G! So guys, ayun po, maraming salamat po ulit sa panonood sa aking mga video ni Papa Lars Journey. Pa-support na lang po ulit ako, pa-subscribe, and pa-hit na lang po ng notification bell para po sa ating mga video parating. Updated po kayo lagi. So yan lang po ulit. Bye-bye. Maraming salamat. Thank you. Pinawala po, kinuto na sila ipon.